أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Kwezi watukufu mtodunga wa intervention yini Mungu na mnusuruni amhafadhini wangonsi mujibarao. Leo amara ivina regi avani toujours à les interventions politiques et sujets de politique. Leo sujet na vendani hadisi ini des réactions za baadhi za Comoriens yahusiana na diskuru ya le sujet. Il y a des interventions, il y a des sujets, il y a des interventions à Léo. Kamala Anda Ravan, nous partage idées, les opinions dans l'intérêt général. Les objectifs doivent se participer à des débats publics, à des débats politiques, à faillite d'Ayensi, à faillite des populations, à participer à des objectifs zo manar zar risimi ya Mungu amensia tujue ikenaja au idevelope hakwelu ya maraya wakenaja na maisha mema harensi yetu. Wakina espoir avenir nzuri harensi yetu. Zo des objectifs za intervention zini zihulizana wala tuteza na sheri. Kwa hizo watukufu tunangomba isuje leo des réactions za discours ya ce sujet. Ce sujet de reavira mfaume wifanya ce sujet ya hika mfaume wifanya discours. Discours hiyo yaifanyishizia voka baadhi ya Makomoriens wajufanya wajudekortike wajufanya zikritiki basi zode namna za hijiri wa kategoria ya Makomoriens wafanya kritiki ya kuhusiana na discours ya sujet wanyesiomba zarongola na hali discours na realite lo hali insi si kwelu wa kategoria moja yenye sitambazo zarongola na hali discours na realite lo hali insi zizo kwelu. Watu wao wengine hao walomba wasurungu wa mantungu za fete zi diskuru na zozilo harensi za kwelu wajitambuka hare zirezo na jao walomba wajitambuka hare ya zimedia za journali papier zi rongele shedzia wamilo tivenze nregewani maana katifanyana jao yangu reaction ya diskuru yeni na kani sedza ambazo za rongola na hare diskuru na realite lo harensi si kwelu. Beno sivenze rege jerfanya mwana kritiki arfanya na discours contradictoire ya walo wanyisizao amba zitongo za fete. Itongo ni ya muhimu rifanye parce que c'est l'avenir du pays. Neka ruazi babo densi de rien kamizao. Bane lazima rujue zikwelu uhanuzulo Makomoriens wasa waelewe fete pare mes sources jarangi hari ya danger au kema meso sabu wa wantu wakarongoa wakoleza wasif tungurona wakati kakulakati wasirona wantu warungamba zitungu za fete insi ya fete be warungwa na tena mawasi wasali ya tumatso yafu karsona ma insi ya fete ele wanu idangelo amba discours muriyo ilasmani rahi combattre pour le pays, dans l'intérêt du pays, pour l'avenir de notre pays. Watukufu lazima mjue bahari yansi hari daula ina ce genre même ina un ensemble de droits, ou de services de protection à basizo lazimani ou citoyen mraya alo hari yansi azipare hari dunia pia mafia. Yani c'est ce qu'on appelle les choses élémentaires. Les choses les plus élémentaires, ça le bien-être, pour le bien-être d'un citoyen. Au citoyen, à l'Oriensi, la Zmani apparaît justice équitable. Citoyen, à l'Oriensi, Hariansi, il haria au développement. La Zmani apparaît justice équitable. La Zmani apparaît protection, il y a sécurité. Il a zwani apparaît système de santé inaonjema. Aba aikamwade quelle que soit la gravité yi iwadu hana yobe ane possibilité à jiswani harensia. À la zwani apparaît système éducatif inaonjema ilona gratuit.
hari nchi yake. Alazimani apare sécurité alimentaire hari nchi yake. Vamos nsizia zora uzwao. Zotongo zulomba zo c'est très important zotongo muhimu ya lazimikemba kakula gouvernement ilu hari ya daula zitongo zo maranya wa wazipare. Mwono bahatu kabasi justice équitable. Kakula mtu makasina mtu mdelia wa idhulumiwa. Musuona mwa hari sécurité, wa insécurité ihe yao hari nchi yatu. Wa acte za hijiri wa uto para wasani karashina wafanywa procès rajwa mantini za hijiri watu wanda mbele nchi za Mungu vosi tunezi hijiri mweya tahalini karsejwa enquête ambazo zile za hijiri hare éducation yatu non seulement éducation ya wana tukesi gratuit yo l'école publique ne kesi gratuit des infrastructures za infrastructures za éducation za scolaire kasinjema Slaptali système de santé tout kasinjema infrastructures sanitaires ne système kasinjema umonivavo tsikati dala ya énergie pour le bien-être des citoyens lazima akinamata la kunhai akinamash la kunhai basi watukufu zitongozo na mwambia nizo pia vavo kasi harenti ya tu zitongozo pia wala zitongozo inventero be muhashiri hari yankilianyu amba zitongozo kasi harenti ya tu. L'eau c'est un luxe. Malago ya loma ya robinet kasishuka ça fait des années. Kavushuka maji malagoni ça fait des années. Ya malago hatu nzwani dumoni ukafushuka maji. Wala malago ya mingi. L'eau est devenue un luxe. Rana na daula, rana na wantu warosfanya politique. L'électricité est devenue un luxe. Wantu asendahari ya bushi na labda Petromax ndwalo no moye asana no mapano solaire amtia da goni mono zi infrastructure scolaire halos dona tutu halos a dégrader basi watukufu mtu iloma asija bani ajambie makomorien amba tongo za fete inti serele ambeli na zitongo zo kazisi hari nti atutongo na mwambia zo babo ça ce sont les choses les plus élémentaires hari nti zomba za développer vokatanayi tai logement mwanadamu lazima alale vohanu vraiment akena logement alale hari vohanu wazuri yo nga d'esprit développé wa mingi ici yo city hatu parce que hari culture yatu kula mtu weunda mwa nyumba wahe bien si sosilo les élémentaires les choses élémentaires pour le bien-être des citoyens ata wakati la gwema balemba watu wa développer les iso citoyens akina maji akina mata akina l'école akina laptali éducation qui est gratuit éducation publique qui est gratuit ça c'est le minimum des choses akina justice ya haki équitable ça ce sont les minimums des choses zitongozo kasi harenti yatu wana damu wasilawa washafanya discours ama tongo sendelia ndongo za isi développer yeye devant nous ambia makomorian ama mtu nafikiri fait mais discours mo rezizo zo zistia insi hari ya danger wantu amoka na discours mo rezo zitongozo pia zo stende de luxe chez nous na wantu subutu wa répéter mansi a fait tout se développer wasi hunde matu ya tuyafa ça c'est un danger pour l'avenir de notre pays. Il discours mo rezo halo ilazima ni risque combattre mais watu warungwa ustungozizo watukufu watu warungwa ustungozizo ils sont dans le rôle parce que ça c'est yo habitude ya Afrique mtu afanya politique Afrique en Afrique un homme noir en Afrique dans le continent africain waita weka joie werungwa mavua au weka voix werungwa mavua ça c'est typiquement africain et si zo tongwelo ma lazima ni risque combattre rongwezi kwelo discours mo ezwalo sija zaka ancré zangia hare zima wongo za wengi wa makomoria atawakubali mbava wide kwelo usikitifu vale mtu mudu sikati mwambia sukubali mtu mudu
waye kanamba ana pouvoir waye mfaume au hameri au ha gouverneur au ha député au ha ministre waye jokamba asivira hari ya pare amal pare lele la ntontu la magoda na waye kemtia shuguni waye ngwa matongoza feti. Ça c'est typiquement africain. Mais si surtout ngela lazima risikombate mana wasi rista développement ike ya kwelu développement ya kwelu ni wakati kombarna matamalagoni arna majimalagoni arna laptali nzuri arna zile koli nzuri arna ta education loma ya gratuit arna justice ya kwelu vavu de wanu lo hare développement tukufu développement ya kwelu de yo iniro wani lewo inira haini développement ichonge yangina makomore wala simuijwe wanulo mamthamu mtokia mtoelewa watu wamola kwa development watukufu development iko hariansi yoke ikaya bavu development yoke izihari ya kapitali mfano watu wafanye politiki wote yanziani mipaka ya sharia watu ya mipaka ya dekret itonge sao development ika hariansi kamili watu ya zaria zilo hariansi za development durable ama kakula mtu atojao hare serikali ni kawa serikali alawa kawa mfaume alawa vushawa nkina be asijopara zaria zile misingi yale hentu wale ama toujours atoka dans la continuité insi développer yani wawo c'est-à-dire maneka mfano ranzwani développement kala zimeka de msamputu be bawo tamtu alo uzini tamtu alo havihoho mtu alo jimlime mtu alo mpomoni mtu alo havi manyasini ilazimani kema hahari ya développement yani c'est-à-dire mijeni yako ya rungo wao ouais capital on va dans les villages les plus éloignés développement iwe kadi namna ya watukufu iyo na iyo kesi hare ntia tu wami mwona ma ahalabu développement yo zia moroni iyo kahari ya capital vavo iyo raha yo ti développement yede ntongo tsanma de tinfete wani wasali ya mwelo yetu mwelo bani amba karsa karazim ragora hamba waswidi hali ya development zitongo siendelea zoti kwelu discours lazima risikombate développement yo ka général développement yo ka général be yo ka secteur yo de hiro ma développement ya kwelu be vale topia yetu ya Afriki maongo yetu ntongelo lazima uriwane na ita maongo ya buze vale wasi Afriki hunde zina kumumina abasani ama mtusho para dhoma na wa politicien ama asivira hali ya pare la magoda kakula suku na itongole hayele c'est bon wosho utopara mchumba hare anti Afriki anadhomana ande hare laptali anapara malgodoro tulsunika uvundu be hayele kitu cha shughuli zo mentalité ya lazima kema zilao hare anti yatu mana wasirna zi mentalité typiquement africaine à l'africaine zizo mentalité lazima zilawe hali ya mungu watu ramola gwa développement la gwa développement ya kwelu rujwe martana jauri heye uju murdu wanyawe arkena mavari mazuri arkena laptali nzuri na lekoli nzuri na justice ya kwelu na bâtiment nzuri na tongo nzuri ilazimani revise be wasi africain wasi carvisi ravise très haut ya ma politicien afriki na ba de wani tristesse ilo aba lazima ke conscient ke ma éveillé vale mo africain le ra ati al koti na cravati an na garla he weru ngwa bari tongo safeti yo kati ngo sukuvani ni yo ya harin sete komoro mo africain en cravati en al koti vale anomi wa hanu vale bas c'est la fin yani il postule voilà il fonctionne alonayo ça devient une fin en soi vale weka ta joie na tongo sangina nto na mtu homba weka kata na bicyclette kakanalo tout d'un coup avola fonction hanu anakamwe katikati ana voyage nyumba kamwe isundwa zi commerce zikuwa kamwe tout d'un coup vavon komore morbewo mu africain heka morbewo en général vavo ikatajwa tina tunengina jelo kumwambia ntini weka to kubalia atanwa matungo za feti yede danger ilo harenzi yatu
Il y a des dangers en Afrique. Il y a des mentalités osées. Mais ce qui est triste dans cette affaire, usopara wantu amba wao kawasila fete, kawasila la fete, kawana magari na jo mazuri, kawashindu voyage na jao, wao wavavwa biho na joduye masama, yao hazidu kubia masama, warumwe matungo za fete. Wao wasibishi ya masama, wali walumba, wala fete, wa voyage fete, wana magari mazuri, wana mapano solaire malagoni hao na au groupe électrogène, wani hunu wasalia usparamba yile tungolo tinare nsia tu, usparamba wantu wavao haziao, ubishetu ya masama, warungo matungo za fete. Wasubutu warambila waswasalia hunu matu ya tuyafu. Navale kawasina tana dignité, il mène pas une vie digne de ce nom. Si rongo mamtua se dunge parti ya atai dunge, mtuna dunge parti ya atai dunge. Be ichongo ilo bani mtuna dunge parti ya, mtuna biye maudhomana ye parti ya he. Amba na murve maji, na murve mata. Nika udunge parti ya ho, maji ya ho wakushina wa ya ho, wapaka wene mroni. Bura udzame tu maustunge parti ya ho. Be usijenate na harezi rezo, wajarambia wale matongo za fete. C'est ça la tristesse et c'est ça le danger qui est dans notre pays. Ça, c'est un danger qui menace l'avenir du pays. Wakati tukomba, kuna maji, kuna mata, laptaliza ombo, wanaho lekuli wanda lekuli za zamenyi haza degradia, kusina justice ya kwelu, kusina sécurité alimentaire, paka suntu za ilamu enzi za hija. Na wawe mwanamkomori, kuna nyumba uilalia nzuri, kuna gari, usuja hare zrezo ujuru pishia masama, utiana mafoto ba ufanye publicité, vavo wa dans l'inconscience. Wawe mwanamkomoria, jambi ina jau, amelazimu kena juna gari nzuri. Jambi amelazimu kena juna nyumba nzuri. Ulalena jau wanu wazuri. Ulena jau shahola shizuri. Ujwe uvoyaje na jau, uonena jau nsi. Yide lazimu jambi. Na zitongo zizo stoka possible wakati ilo mbavusifanya wa politiki ya kwelu. Mana zimwambia ni mapolitiki na ito tungesa untongo zendefete. Na politiki na ito tungesa untongo kasendefete. Wawe mwana mkumoro lima kuli fete, kulala fete, bougie de uru medagun hao. Kuna ta bisikileti. Usuputu ujare rezo, ujoro mwabatongo za fete, ujora mbiyahunu mawasi rufu ya mato. Et pourtant tu mènes pas une vie digne de ce nom. Lazima mwana mkomore uke conscient. Lazima uke conscient, uke éveillé. Ulawe hares esprit murtezu hazo. Wasi ristapi ya development yensi yatu. Be development yensi yatu rita yensi yatu kila development ya kwelu. Mtu ahunde nyumba yahe atezi dusho atezi tionzuri na zibenyuara. Apare maji ya shuki. Apare mata da kune yahe hashi 24. Apare mahakama ya kwelu. Apare sécurité alimentaire. À part sécurité physique, c'est ça le développement. C'est ça le développement que nous voulons. Na yodi yangu, yodi komba yangu. Lazima ukena jo hari stadio au développement ya kwelu. Karna maji, karna mata, karna terrain nzuri, karna gymnase. On va faire des ambours à Magoda jusqu'à aujourd'hui. 21e siècle. Mwanamkomori jambi na jomba wawe lazima ukenaje una gymnase, lazima ukenaje una terrain nzuri. Jambi mwanawe lazima kenaje una l'école nzuri, mwanawe lazima kenaje una université nzuri. Pourquoi quand tu joues yakiri de wabaodhi ya makomorien wababu haziao ndongo za fiti inti sendele ambeli. Une tristesse et un danger dans l'avenir. Nika wantu wasibaki hali mafikira hiyo. Yule bana ndongo ya muhimu la gauche tongozini ya muhimu contre discours morezo i développement yuka ya kwelu, développement ya kwelu de yu développement ya kwelu de ike général ya ikamsambu ike mpomoni ike manyasini ike havihoho ike salamani ike partout. Hawanyawe na mwangalie watu lomba mnamo na ustaarabu mwenda Faransa. Le village le plus éloigné de Paris. Utoparama wantu waishi hale village yo wana dignité de vie.
wana dignité de vie, wana courant, wana magie, wana aide sociale, wana magari, wana supermarché. Ça, c'est le village le plus éloigné de Paris. C'est ça le développement que nous voulons dans notre pays. Il y a des gens qui ont l'argent de réparer bavo, réfanya la politique ya réparer bavo, que développement ya kwelu, et yo, et rahakarsi bavo. Mtuona bao vyama politicien wanojitia na jos Facebook maana wale wa matongo wamfanya kwa hanu wao hafilia wa Facebook wajatia mafoto be ile kayatosha hiyo kayatosha development yo ka organiser yo ka general watukufu zizo inako Tanzania se hare intervention nambia makomoriemba i development ya kwelu rahaka sine hatu rahaka ya waswili rahaka ya waswili nambia wananyangu makomoria amba kema éveillé jambe mbawasi harenzi atu lazima kina jana tuone suri mtu kama harenzi atu leo asonga mantungu za fete wala kana maji wala kana courant kana mavari kana l'école nzuri kana l'hôpital kana justice équitable kana sécurité alimentaire ya yo mafikira lazima lazima ya combattre insi atu kana lazima kahalo mon combat c'est ça viser plus loin arkena tungu nzuri harenzi atu ntsar kina juna stade nzuri na gymnase nzuri, l'école nzuri, université nzuri, justice ya kwelu, arkihara sécurité alimentaire, arkina tungu nzuri na jawarenzi yatu, pourquoi pas développement ya kwelu lazima ide développement ya kwelu. Mais c'est une tristesse. Si haki, surtout wawe ulo na vomana za politique, uje harezi rezo, ujambe watu mantungu za fete, zitongo sendelia, ndongo se développer, wala karna maji, wala karna courant, wala karna justice ya kwelu. Isha hula pakashila umenzi hawengi. Tout ce que nous consommons, nous sommes une population consommatrice. Si haki, développement de yo. Développement de si moi bien sukuwan ba bantu ngomba yo anibu kati la gwa sukuwan amba maore mo ba virus cyclone. Virus cyclone 2024 shido insi kuzo shiswa maore shikozo ala cyclone. Dans quelques jours électricité il vient malagone. Wasi hatu karsina kararima tremblement de terre. Kawa virus cyclone wala karsina courant. H24 malagone hatu. Wanana damo maroso ya politique de vie. Zote ngozaona haya. Bavwa tukufu nsizia bani so de tuna kuvizanizila buyare intervention ya leo ne katirongwa fete zo diristao ne katirongwa nayi mtoswami be yo sujet muhimu. Voilà, je m'arrête là. C'était un réel plaisir de faire ce sujet. Nsizia bani tawakati wangina tena kama singwa benze inshallah.